محمد بن کے آن وچ بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قد من اللہ، پکی گل اللہ احسان کیتا ہے علی المؤمنین مومناں دے اتے. ادھر سبحان اللہ کہو تو میں تھوڑا جہا گل کھول دیا تھوڑی جی اپنی طاقت جڑی ہے نا وہ استعمال کرو اللہ کی تعریف ہے. علل احسان بھی اتے کیتے اور اے احسان ہے بھی سب تو اچھا. دیکھو نا چاند کتنا اچھا ہے، سورج چاندہ جو بھی اچھا ہے، سورج کا جو پہلا آسمان اور اچھا ہے، اور پہلے آسمان کا جو دوسرا آسمان اور اچھا ہے، دوسرے نالو تیسرا تیسرے نالو ان اچھے تو اچھا ساتواں آسمان سب تو اچھا، اتنے سدرۃ المنتہا اس تو اچھا. لیکن اللہ فرمانے احسان بھی توڑے اتنے کیتا ہے اور اچھا کتنا ہے؟ بولو نا یار، اچھا کتنے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اچھا اتنے کہ ساری کائنات ستے آسمان سدرۃ المنتہا جبریل جنت تھلے حضور اس تو بھی اچھا ہے. کتنے اچھے نے؟ آقا کی بلندی اور آقا کی اونچائی اور میرے مصطفیٰ کی اڑان. کوئی کہے جی میں ناپنا چاہنا، اس کائنات آج تک اور قیامت تک کوئی ماں نے وہ ایسا لال ہی نہیں کریا جڑا حضور کی بلندی نو ماپ سکے، ناپ سکے، پمیش کر سکے کہ کتنے اچھے. یہ تو اللہ نے تعالی کو کہا چڑی کہ محبوب ہور قریب ہو جا، تیر تے کمان کتنا پاس رہے، پر ہوں یہ دیکھو نا کہ اللہ ہے کتنے تے کتنا اچھا ہے، جدو یہ اندازہ نہیں لایا جا سکتا تو پھر حضور دی بلندی کا بھی اندازہ نہیں لیا جا سکتا. اس نے عاشقاں واسطے گل لے تو سارے کو کہ عاشق بیٹھے ہو سبحان اللہ عاشقاں ہی تو ہو گئے. پتہ ہے جب عشق ہو جائے تو بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے. ایک جھوٹے عشق پیچھے گھر دے بھانڈے بھی بیچ دیتا ہے، کہتا ہے عشق بچ جائے تو جدا مصطفیٰ نال عشق ہو جائے اور کچھ نہیں تے کم از کم سبحان اللہ دی اونچی کہے کہ اللہ دے ہاں سرفل ہو سکے ربا جتنا زور سی میں لایا سی. کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب دی بلندی نو بیان بھی اس طرح فرمایا سبحان اللہ دی کہ پاک او ذات، بے عیب او ذات، لا ریب او ذات، ہر کمزوری تو یہ سیر کرائی اپنے بندے نو ایمانداری نال دسو جنی انگلی پکڑ کے رب سیر کرائے، جنوں اللہ خود سیر کرائے، کیا اس کملی والے آمنہ دی چاند دی عظمت دا دنیا مقابلہ کر سکتی؟ نہیں. دنیا تے پتہ کوئی سے کہ بلال دا مقام کتنا ہے کہ حضور جنت تے پہنچے جا رہے ہیں، اگے گدیاں دی آواز آ رہی کہ کوئی آدمی ساڈے اگے کیوں پہ چلدا ہے؟ جبریل تو آکے سونیا تسی آئے ہو ساڈے تو پہلے جو پھیرے ہمارے نہیں اتھے کوئی نہیں. وہ مکی دی گلی تے پھیرے ہیں تے آوازاں تو اللہ جنت سنا کے دسنا چاہتا ہے سونیا تو اڈے تے بلال دی شان بھی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا. آمنہ دے لال دی شان کون پیمائش کرے؟ اتنا رتبہ، اتنی بلندی، اتنا مقام، اتنی عظمت میرے محبوب دی صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ احسان کیتا کنہ تے؟ بولے بھائی کہ حضور احسان بن کے آئے پر کنہ تے؟
ایمان والے تے مومنہ تے. اچھا یا اللہ ایک گل تقریباً میں پچھلے جمعے کچھ وضاحت کی تھی. یا اللہ وہ احسان آیا کنہ جو ہیں؟ نوریاں جو آئے فرمایا نہیں. یا اللہ جنات جو آئے فرمایا نہیں. اے اللہ کس مخلوق کی جو آئے فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کا قرآن ہے قرآن. کسی اور مخلوق کی جو نہیں آیا. کیوں ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی سی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ بیت اللہ بنایا میں انہوں وسان والا بھیج انہاں دے وچ انہاں دے وچوں ان میں اور ان میں سے لامی ہونا ہے بار ہونا ہے کسی اور مخلوق کی جو نہ ہوئے. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یا اللہ رسول تے اور بھی نہیں فرمایا یہ اونچا رسول ہے. یا اللہ کتنا اونچا ہے فرمایا اتنا اونچا رسول ہے اتنا اونچا رسول ہے کہ اگر ایسا روٹیاں پکاوے تو حضور پوچھ لے ایسا کی کر رہی یہ روٹیاں لا رہی بعد پھر ایک پیڑا مینو بھی دے. اچھی تے کم کد نہیں کیتا نا کیونکہ سانو کرنا نہیں آتا ہوئے بعد بلا بہت کرتے ہوئی ہے یہ ہمیں تو ہیر سمجھنے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ میں محمد صرف بار والے واسطے رحمت نہیں گھر والے واسطے رحمت ہاں. کدی کدی اگر کوئی گھر کام کرا لے تو توہین نہ سمجھے جب میں محمد خود کروا رہا صلی اللہ ہو. اور کدی کدی آقا اپنی جتی مبارک خود ٹانکا لاندے سر جا اللہ تیرے نبی دی جتی مبارک نالین مبارک ٹوٹی کیوں فرمایا اے جڑی جتیاں گنگن والے بیچارے بیٹھے نے میں انہاں نوں کوئی نکما نہ سمجھے انہاں نوں حقارت کی نظر نال کوئی نہ دیکھے. میرا نبی انہاں واسطے بھی شفقت ہے. کپڑا پھٹ گیا خود ٹانکے لائے میرا نبی دردیاں واسطے بھی شفقت ہے. اب کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخر کا نہیں ضرورت سی کم کریں جو اشارہ کرے تو چار ٹکڑے ہو جائے جو اشارہ کرے تو جتی میں ٹانکا لگ سکتا نہ کہو سبحان اللہ تسی ناراض ہو گئے سانو بھی گھر کام کرا بھائی تسی نہ کرا جو میں کرا کروانا پر درد کر دے نا بھائی آقا اشارہ کرتے تھے پھٹیا ہوا کپڑا نہ جڑتا. اے ایک صحابی میدان جنگ لڑ تلوار والی کافر بازو کٹ گیا اینا چمڑا ہٹ گیا وہ اللہ کے راستے جو رکاوٹ پڑ رہے سے انہیں کہا اچھا پیر تلے دے کے بازو تن کو جدا کرتا حضور ہونا بازو کدھر آقا تلوار لگی سی چھوڑا جائے ٹکڑا ہٹ گیا سی تو رکاوٹ پڑ رہے سی میں پیر تلے دے کے تے کھچ کے پرے مارے فرمایا جا چوک کے لیا بولو یار جا چوک کے لیا تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے لواب دین لا کے بسم اللہ شریف پڑھ کے بازو اٹھے لگے ہے جو لگا سی جی میں بازو کٹے گا ہی کوئی نہیں سی بجا جنا نبی کٹے ہوئے بازو اللہ کی مدد نال اللہ کے حکم نال جوڑ سکتا ہے اور نبی اشارہ کرے تو ٹوٹی جتی کیوں نہیں صحیح ہو سکتی. کہ نبی نے خود ٹانگ کے لائے خود کپڑا پھٹ گیا حتیٰ کہ حضور کپڑے خود دھو لیندے سن. بازار جا رہے ہیں مبڑی کو جا رہے ہیں میں کدھر جا رہی فرمایا سودا سرف لین سبزی لین فرمایا میرے پیسے دے. حتیٰ کہ جدو بیویاں دیکھے نا کہ یہ ساڑھے کام خود کرتا تھے کئی دفعہ حضور نے پکڑ کر کہہ دیا محمد سبزی لے آ دے. حضور کسی ماں کا دل ہے یہ کہہ دے منہ ویک نہیں کیوں
मैं कह ख्वाब जो सोने का दीदार अता फरमाए की करा यार तुहानू रिश्वत उश्वत लानी पैंदी है फिर तुसी कोई हिलदे हो ए दुआ कितनी प्यारी की थी जिन्हों चंगी लगी करो फिर कह दे तेरे प्यारे नू आदरा तस्वुरात दी दुनिया दे अंदर तेनू उस घर ले चला किसदा घर है तेरी ते मेरी मां ऐशा दा घर है ऐशा दा नाम मनने वाले भी उनकी सुभान लखो मावा राजी हो जान अल्लाह दी कसम है असी ते अपनी उस मां दा दिल नहीं तोड़दे जिस सानू जम्मिया है ना कहो असी ते उस मां दा दिल नहीं तोड़दे जिस मां ने सानू जम्मिया है ते असी उस मां दा दिल किवें तोड़ीए जिन्हों कुरान कहंदा है तुहाडी मां है पर ईमान वालियां दी अर्दी मां नहीं ईमान वालियां दी मां है असी ओदा दिल किवें तोड़ीए आदरा तेनू उस घर ले चला जिस घर नू रब ने जन्नत तो आला बना छड़िया है मैं तेनू उस हुजरे दे दरवाजे ते ले चला जिथे अल्लाह ने रहमत दियां बहारां भेज दित्तियां ने 70,000 फरिश्ता सुबह तो शाम तक जिसते हुजरे दे इर्द गिर्द खड़े होके मेरे मुस्तफा दी दात ते दरूद और सलाम पढ़दे ते नाल सिद्दीक उमर भी मौजा लुटदे ने मैं उस हुजरे वाले के चला एक किसदा हुजरा है इन्हों सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका कहते ने नहीं 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 ये किसदा हुजरा है जिन्हों आयशा कहते ने ये किसदा हुजरा है जिन्हों आका प्यार में जो हुमैरा फरमाते सन ये किसदा हुजरा है जिन्हें बिस्तर ते अल्लाह वली दा नज़ूल फरमा देंदा सी ये किसदा हुजरा है जिसदा झूठा मिसवाक मेरा नबी इस्तेमाल कर दे ये किसदा हुजरा है जिदी जात जिब्रील जिदी जात जिब्रील सलाम लेके आउंदा नहीं 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 एक
ਉੱਚੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸਤਫਾ लाई, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि गवाह ऐसा है। नहीं समझ आई यार, गवाह ऐसा है कि हर कोई तो नहीं ना मनता, वो ये मानेगा जरा हलाली है। ख्यालियां नु की ख्याल अभी कह दिया ने जे रोटी मुस्तफा लाई, मेरी लकड़ियां मुक गईया, अग्गा बुझ गईया, उस रोटी जो पानी पिया सिमदा लगदा है अग कुछ भी नहीं आख्या, इन्नी देर नु आकाया गए वापस आए, बोली ऐसा सोना क्या राज है, तुहाडी रोटी पकदी नहीं वकरा एदा अंदाज है, तुहाडी रोटी पकदी नहीं वकरा एदा अंदाज है। ते आका फरमाते ने सुननी ऐसा मैं सुनावा, सुननी ऐसा मैं सुनावा, इन्हें हिकमतां बारियां, जिसनू साडा हथ लगसी अग न करसी कारियां। सुभान अल्लाह कहते गल कम है। अरे अबू बकर के बारे पूछण वाले शीशे च मुंह रखिया कर, उमर के बारे पूछण वाले और उस्मान ते अली बिलाल ते मुआविया के बारे पूछण वाले ईमान वाले सड़ जा नहीं, तेरा शीशे च मुंह रखिया कर, और जेड़ी रोटी नु मोहम्मद हाथ लावे ओनू अग कुछ नहीं कहंदी, ते जदों तेरी शान नबी सीने नाल ला के रखे। फरमाया शायद तेरी बाली हुई है, कसम सलामती जिहदे कब्जे च मेरी जान है, जिन्हों मेरा हाथ लग गया वो रब दी बाली भी कुछ नहीं कहना। केड़ा रसूल फरमाया इज़बा सबीहिम रसूला, अल्लाह कहंदे ने मैं तुहाडे ते जिहड़ा एहसान कीता है सब तो आला ते उच्चा ते बुलंदो बाला एहसान है वे। इज़बा सबीहिम रसूला, पंजाबी च मैं कहां ते बजा होएगा कि तुहानू मैं अपना सोना ते उच्चा रसूल दिता है। तुहानू उस नबी दी उम्मत च पैदा कीता है। केड़ा नबी फला मिन अनफुसिहिम, मिन अनफुसिहिम है ते तुहाडे विचों, गल कमां है तुहाडे, पर ये ना कहना भी जे साडे विचों है ते पर साडे वर्गा होया, विचों है पर वर्गा नहीं है, तुहाडे विचों पर तुहाडे वर्गा नहीं। ओ रे तुसी हो सारी कायनात एक पासे ते मेरा मोहम्मद सारा नहीं, ओदी जुल्फ एक पासे, चन्न एक पासे, सूरज एक पासे,
قدموں میں اتر آیا ہے، کہکشاں ہی نہیں بدر بھی، آخو یار بدر بھی، اے جو وجہ ہے امی عائشہ کے سامنے کسی نے آکھیا یوسف بڑا سونا، میں کنا سونا سی، بڑا سونا سی، کنا بڑا، جنہ دیکھیا بے ہوش ہو گئی، جنہ دیکھیا بے ہوش ہو گئی، تو پھر کہ بے ہوش ہو گئی تے ہاتھ کٹ لے، تو فرمایا جی میرے محبوب نو ویکھ لیندی مولا، ارے جنہ یوسف نو ویکھیا پہلے ہوش وچ سن، ویکھ کے بے ہوش ہو گئیاں تے بے ہوشی وچ ہاتھ کٹ لے، تے جنہ ویکھیا امنا دے چن نو پہلے بے ہوش سن پھر ہوش وچ آ گئے، نہیں جا اے جو ہوش وچ آئے انہاں بے ہوشی وچ انگلیاں کٹوائیاں تے انہاں ہوش وچ گردناں بھی کٹوائیاں تے ہوش وچ گردناں بھی کٹیاں، کٹوائیاں بھی ہوش وچ اور کٹیاں بھی نہیں جا، انہاں ویکھ کے تے ہوش وچ آئے نا، جنہیں ابو بکر نے دیکھیا، عمر نے دیکھیا، عثمان دیکھیا، علی دیکھیا، طلحہ دیکھیا، زبیر دیکھیا، سعد نے دیکھیا، یہ آ گئے ہوش وچ گردناں کٹوائیاں پر ویکھ کے، تو جنہ ویکھیا نہیں سنیا ہے، اسی کا ہونا یار، جنہ ویکھیا نہیں سنیا ہے، غازی نعمتین نے ویکھیا نہیں سنیا ہے، غازی ممتاز قادر دلاوے اور غازی بھی ہے، عامر نے ویکھیا نہیں سنیا ہے، ارے غازی اکمراد نے ویکھیا نہیں سنیا ہے، جنہ سنیا انہاں کی ہوش وچ کٹوائیاں گردناں تے ہوش وچ کٹیاں گردناں تے جنہ ویکھیا میرے مصطفیٰ نو، غزوہ بدر دے موقع تے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر مشرق اللہ لڑ رہے سن، جدو جنگ ختم ہو گئی اور بعد حضرت عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ابو جی اے غزوہ بدر دے موقع تے تسی کئی دفعہ میری تلوار تلے آئے تے میں ابو سمجھ کے چھڑ دیتا، تو صدیق اکبر کہنے لگے بس، فرمایا تو تے پیو سمجھ کے میں چھڑ دیتا سی، رب کعبہ دی قسم اگر میری تلوار تھلے تو آ جاتا میں پتر سمجھ کے نہیں مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر، تو نے یار کیوں، ارے کیوں، اے میرے محمد تے حسن بھی جھلکی، فَنَائِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ تُوڑے بچوں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام وصال کا روزہ رکھتے سن، یعنی افطار نہ کرنا تھے، صحابہ کے اسی بھی لکھے تے روزے رکھنا شروع کر دیتے، ایک ایسا وقت آیا کہ حضور جب سلام پھیرن صفا دیا صفا بے ہوش ہو کے ڈگیاں ہوئی، حضور نے گل کی ہے اگے آقا جی تسی روزے رکھتے ہو اسی انجے روزے رکھے میں، فرمایا تواڈے جو کون ہے جڑا میرا مقابلہ کرے، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے، تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے گویا نبی یہ تو میرے محمد کے کھلانے بن چکے ہیں اور آج میرے نبی کی سیرگاہ بن چکا ہے، اس لیے خبردار مت کہنا نبی میرے ورگا نہیں نہیں نہیں، تم میں سے ہے تمہارے جیسا نہیں ہے، ہم میں سے ہے تمہارے جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے کی میں قسمیں کھاتا ہوں، اس کی جلدوں کی میں قسمیں کھاتا ہوں، اس کے سینے کی میں قسمیں کھاتا ہوں، اس کے شہر کی میں قسمیں
سوار دی قسم نہیں، سواری دی قسم نہیں، والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا۔ سونیا مینوں تیرے کالے بلال دے کوڑے دے پیراں چوں جڑی مٹی اڈدی ہے مینوں اس مٹی دی بھی قسم ہے۔ شکر ہے پنڈ دے اتے سن نبی ساڈے ورگا اے غلط فہمی تھوڑی دور کر رہے ہیں جی تھانوں مولوی کہندے نے جی اے کہندے جی نبی ساڈے ورگا جی بھئی جھوٹ دا جو پھیل ہوندے نے اور میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں اسی یہ نہیں کہندے تے بعد جا کے مولوی پتہ کیا کہنا انہیں کہنا جی اتو تو کہندے سن بچوں تے جھوٹ بنتے اور قوم کا بھی کوئی حال ساڑیاں تقریراں سن کے جا کے کہتے نہیں یار واقعی عشق رسول ڈر کے گفتگو کرتے ہیں جب وہ مولوی سنتے ہیں نا وہ کہتے یار چکر کی ہے وہ ایک فوجی گیا نا فوج پچھوں خط کے آتے وہ دوست بیرک آیا تو وہ خط پڑھ کے رو میں بیٹھا انہیں کہا کی ہویا کہ جی پنڈوں خط آیا ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے انہیں کہا کمال ہے یار تینوں پتہ ہے بیوہ کے وہ کہتے ہیں انہیں کہا جب خامد مر جائے تو مریا تو نہیں تو بیوہ کی ہو گئی کہتے یار یہ کہا تو میں سوچ رہا روتا کیوں ہے کہتے یار انہیں بڑے سیانے بندیاں لکھے ہے مت کو روڑا ہو گئی سے ساڑیاں سن کے تسی جانتے ضرور ہو جب انہوں نے سن دیتے ہیں یار مت کو روڑا ہو گئے فوجیو نہیں نبی کو اپنے جیسا مت کہنا اوہ رے سبحان اللہ انشاءاللہ ہے نا پر اسی کہنے آئے نبی ہو رہے اسی ہو رہے نہ ذات کا انکار کر نہ صفات کا انکار کر ذات بشر ہے صفات نور ہے میرے نبی دا لکھنا نور ہے سننا نور ہے ہوں جڑا پتا نبی نو انسانوں چ کڑ چھڑے تو انسان ہے تو نبی نہیں لیکن انسانوں ورگا انسان نہیں اچھا جا اللہ تو بھیجا کیوں ہے دیکھو یہ مقصد کی ہے تیرے نبی نے آؤں گا اللہ فرماتے ہیں پہلا کام یتلو اللہ نے نبی دیاں چار ذمہ داریاں بیان فرمائیاں نے کنیاں بولیے بھائی کنیاں جڑے چار نو مندے ہو تے بولو کنیاں بھائی بیمار نہ بولو باقی بولو کتنیاں ذمہ داریاں نبی دیاں اللہ نے خیر تے بنایا بولو کنیاں انسان کو اللہ نے کنیاں چیزاں جو بنایا وہ بھی نبی دیاں بیٹیاں کنیاں نبی دے خلیفے کتنے سارے ملائکہ جو شان والے فرشتے کتنے سارے نبیوں جو شان والے رسول کتنے ساری کتاباں جو شان والی کتاباں کتنی فقہ دے امام کتنے تصوف دے سلسلے کتنے بولنا چار اس راستے فرما میں نو آوازاں بھی پسند نے تے وہ بھی چار قرآن دی آواز اذان دی آواز حاجی دے تلبیے دی آواز
फरमाया नहीं। या अल्लाह कटे हुए अंब ते पढ़दा है? फरमाया नहीं। या अल्लाह केले दे 11 टुकड़े करिए तां तेरा नबी पढ़दा है? फरमाया नहीं। फल ते फ्रूटां ते नहीं पढ़दा, बंदेओ ये तुहाडे ते पढ़दा है। अच्छा हुण जे सुभान अल्लाह कहे ते मैं थोड़ी जी गल खोला। या अल्लाह जितने आए हैं ना, जितने भी आए हैं, या अल्लाह सब नु ख्वाब विच हर रात हुजूर दा मुखड़ा विखा के ते हुजूर जिन्हों मुस्कुरा के आखण पक्का रवी तो मेरा ही है। उत्ते सुभान अल्लाह कह दे ना यार। अल्लाहु अकबर। यतलू पढ़दा अबू बकर ते बरकत सदाकत दिया जाती है। पढ़िया उमर ते बरकत अदालत दी, पढ़िया उस्मान ते बरकत सखावत दी, पढ़िया अली ते बरकत सुजात दी। यतलू अलैहिम आयातिही। और दूसरी जिम्मेदारी केड़ी है? लफ्ज़ ते जरा गौर करना। मेरा नबी पहला काम दे करता है कि ऐता तिलावत करता है। दूसरा काम वायुज़क्कीहिम, तुहाडा तज़किया नफ्स करदा है ते देसी ते पंजाबी बोली च ये तुहानू पाक करदा है। नबी दूजा काम केड़ा करना है? बोलो सारे ने बोले। नबी दूसरा काम केड़ा करना है? पाक करना है। तो नबी पाक ने नबूवत के कितने साल गुजारे ने? 23 साल। कोई पता नहीं? 23 साल। तो 23 साल अल्लाह ने जिम्मेदारी की लाई सी पाक कर। की जिम्मेदारी लाई सी पाक कर। जो बंदी बैठे हो, बरेली बैठे हो, भाभी बैठे हो, जेड़े भी बैठे हो, तुहानू तुहाडी मावां दे दुध दा वास्ता मेरे लफ्ज़ ते गौर करना। नबी 23 साल मेहनत करे ते ड्यूटी होवे कि पाक कर। ते 23 सालों के बाद नतीजा की निकले कि नबी ने 23 साल मेहनत कर करके पाक कितने कीते? 3 या 5। नबी अपने समय 5। अच्छा फिर गौर करो भाई ये पाक जेडे नबी चलो जेडे भी कीते 3 ने या 5 ने या 4 ने, देखो ये है कौन ते पता लगा वही कर दे। बहुत बड़ा सवाल कर देता मैं थोड़े ते सोचना जरा जाके भाई वो भी पाक कीते कर दे। मेहनत कितनी? बोलना यार। मेहनत कितनी और पाक कितने? 5। तवज्जो। और मेरे नबी की शान कितनी? तुसी हुण आए हो ना, मैं पहले शुरू जो गल की थी, शान कितनी है कि अरशद ते उसदा रिवाज, फरशद ते उसदा रिवाज और क़यामत तक होर नबी ने नहीं आना। और पाक कितने कीते कि तू नबी की शान बयान करना है या तो इल्म करना है? बोलो भाई। एक स्कूल जो 1000 शागिर्द तालिब इल्म पढ़दा होवे स्टूडेंट ते नतीजा निकले कि 3 पास होए ने ते 997 फेल हो गए ने। ते तुसी की आखोगे यार अपने मुंडे नूं उत्थे ना दाखल कराई, वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उत्थे ते जेड़ा भी आंदा है पास नहीं होंदा। अरे तेरी और मेरी यूनिवर्सिटी जो 1000 जो 3 या 5 पास हो जाए, यूनिवर्सिटी की शिकायत होगी, प्रिंसिपल की शिकायत होगी, प्रोफेसर की शिकायत होगी। यूनिवर्सिटी बैतुल्लाह होवे, निसाब किताबुल्लाह होवे, उस्ताद हबीबुल्लाह होवे, जमात हिजबुल्लाह होवे और पाक तीनों और मेरे नाल बोलना जरा जे
क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सारे नबूवत जिसका अकीदा है, जरा मस्जिद की एक एक ईंट क़यामत के दिन गवाही दे। अबू बकर इधर भी देख, अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी, अली भी, हसन भी, हुसैन भी, नबी दी ज़ैनब भी, रुकैया भी, उम्मे कुलसूम भी, फातिमा भी, नबी दे ससुराल भी, नबी दे दामाद भी, नबी दी कबली, कंबल, लिबास, दस्तार, लिवाक, सवारियां, पूछी गया ना, बिस्तरा, कंबल, मोजज़ात, हलवत, जलवत, जेड़ा भी नबी दी महफिल जाके नबी दी अख थल्ले आ गया, जेड़ा तेरी कमल दे थल्ले आ गया, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया, जेड़ा तेरी कमल दे, जेड़ा तेरी कमल दे थल्ले आ गया, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया। या अल्लाह जेड़े मेरे नाल पढ़न क़यामत वाले दिन नबी दी कमली थल्ले आ जाण, जेड़ा तेरी कमली दे दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया। अर्श को बिलाल नू कोड़ सी पैंदे, उफ ना ज़ुबान विच सी ओ कहंदे, पता नहीं ओ पता नहीं ओ पता नहीं ओ पता नहीं ओ सोना ओनू की सुगा गया, पता नहीं ओ सोना ओनू की सुगा गया, दोज़ख दी अग तो पता नहीं आ रहा, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया। या अल्लाह इन्हां नूं बोलण दी तौफीक दे, जेड़ा तेरी कमली दे, जेड़ा तेरी कमली दे थल्ले आ गया, दोज़ख दी अग तो, दोज़ख दी अग तो रिहाई पा गया। ए मेरा मुहम्मद व युज़क्कीहिम। दूसरा काम मेरे नबी दा केड़ा है? पहले कुरान सुनांदा है, ते जेड़ा चुप करके सुन ले उन्होंने कोल बिठांदा है। पहले कुरान सुनांदा है, जेड़ा चुप करके सुन ले नबी उन्होंने कोल बिठांदा है, फिर वयुज़क्कीहिम उन्होंने मांज के पाक करदा है। और अल्लाह ने क्या किया? सुनिया, तेरा काम है कि तू जरा दीवार में रेग मार मार के ना साफ कर दे। अगला कम मेरे लिखांगा मैं आप, सफाई तेरे जिम्मे, लिखाई मेरे जिम्मे। अच्छा या अल्लाह तू की लिखना है? अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। दिल अबू बकर दा सफाई मुस्तफा दी, लिखाई खुदा दी। दिल उमर दा सफाई मुस्तफा दी, लिखाई उसले चंदा झोली फेरते हैं जो बिल्कुल ही मेरे जादू थले कीले जाते हैं। इन्हों की जरा याद आना उसले पर तुसी मेहनत करया करो ते इस मस्जिद की खिदमत भी करया करो, क्योंकि इन्हों 200 की बजाय 4-4 हज़ार लेके चले जाते हैं। माशाअल्लाह तो जो है करोगे कि मैं कहता रहना 10-20-50 मस्जिद की खिदमत करते करो। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसे थोड़े तो बहुत फरमा दे, सारे मिल के सब आया करो इंशाअल्लाह। हाय फरमाया दिल उस्मान दा सफाई मुस्तफा दी, लिखाई खुदा दी। दिल अली दा कहो यार, हज़रत अली दा नाम आया जरा थोड़ा जिहा तुसी ज्यादा जोर लाया करो ताकि उन्हें पता लग जाए कि सिर्फ साडा नहीं, सिर्फ साडा नहीं। जो अली दी वे तुसी हौली बोलदे हो तो फिर वो कहंदे देखिए ना कहंदे नहीं सन, मैं तो कोई गल नहीं, तुस भी अबू बकर कोई बोलते ही नहीं। हुण आखो जरा
اللہ کا لکھیا بولو نا یار اللہ کا لکھیا یا اللہ تو لکھیا کتے یا اللہ تو لکھیا کتے متھے تے فرمایا نہیں سینے دے اتے فرمایا نہیں دل دے اتے فرمایا نہیں دل دے بچ کیونکہ دل دریا تو کی کہنا ہے اعلان کر دیں گے جب یہ بیچارہ آخر آیا کہ تقریر ہو کے پہلے میری یتیمی درہم کرو یہ سیڑھیاں میرے کو لیا کر دل دریا تے سمندر ڈوبے ہوں جس سوال نہ کھینا تو پھر میں پڑھ نہیں کوئی اجے نہیں مزہ نہیں آیا آواز نہیں آئی دل دریا تے سمندر سردی تو بڑی کال ہوتی ہے نا جی لیکن جی جی ٹائم پتا جائے گا انشاءاللہ سی 5 منٹ ہاں نانے تک میں اپنی تے گل کرنا گل تو اس دی ہے جی گل رکتی نہیں نہیں میں اپنی گل پہ کرنا گل تو اس دی کر رہے ہیں جی گل اپنے سارے جہان دی گل ہے اللہ کی قسم قرآن میرے سامنے نے اگر حضور دی گل نہ ہوگی تو اس دنیا سے کسی دی گل ہے بلکہ اگر حضور دی گل نہ ہوگی اس کائنات نہ چاندی کوئی گل کرے نہ سورج کیوں نہ ہونا ہی کوئی نہیں سی نبی ہویا آئے تو سب کچھ آئے بَيُزَكِّيهِمْ نبی صفائی کرے مہمان آ گئے حضرت انس نے کہا انہوں نے کیا دسترخوان میل ہے لوڈی نے بلایا جان تو کے لیا انہیں جا کے جردے تندور دے وچ دسترخوان سوڑ دے انہوں نے کہا قیمتی دسترخوان ہے یہ تو ہی ہے
یہ تو سڑ جائے گا. تھوڑی دیر بعد کٹیا, بولو یار, تھوڑی دیر بعد جب دسترخوان کٹیا میل نو اگ کھا گئی تے دسترخوان نو کچھ بھی نہ کیا. انہاں نے کہا یار تو کیا کیمیکل لایا ہے؟ انہوں نے کہا کیمیکل نہیں لایا. ایک دن حضور پاک نے ساڈے گھر کھانا کھادا سی تے اس دسترخوان نال حضور نے ہاتھ صاف کیتے سی تے جدوں دے انہوں ہاتھ لگے نے کملی والے تے اسی دھوندے نہیں, جدوں میلا ہو جائے اگ وچ سٹ دے نیا صاف ہو جاندا ہے, سڑدا نہیں ہے. دوسرا نبی دا کم کیڑا ہے؟ بولو بھائی. ہوں یہ جا تمہیں کبھی نبی تین پاک کیتے نے وہ منو گے یا کہو گے نبی سارے تن پاک کیتے نے؟ تین والے دی منو گے یا سارے تن والے دی؟ بولو ایک دفعہ کہہ دو نبی دے سارے تن من پاوے نہ من, لیکن بول نبی دے سارے تن. اجے یہ آواز نہیں آئی, میرے شک پہ گیا تے شک والے ایسا ہے نہیں. ایک دفعہ اتنی گونج آوے کہ قیامت والن اللہ تینوں بھی پاک میں شامل کر دے. آکھو نبی دے سارے تن, نبی دے سارے تن. اللہ دی قسم ہی تو تنہ دی گل کرنے جیڑا بھی نبی دے لڑ لگ گیا حتیٰ کہ وہ ڈاچی پا کے وہ توڑا بھی پا گئی, وہ خچر بھی پا گئی جس دے نبی بہ جائے, وہ براق بھی پا کے جس دے نبی بہ جائے. یہ براق پا کے پھر قسم رب دی ہے صدیق سب تو زیادہ پا کے. کیوں؟ جس دے نبی نو ہی چکے ہے نا. نمبر دو کی کیتا نبی نے؟ بولو. اگے رہ گئے دو گلاں تے ٹائم ہو گیا پورا انشاءاللہ نہیں ہویا کہ تسی آندے جو بنیا کیونکہ اگر گالے جو گال نکل جائے گی تو پھر تسی کہنا جی موڑ بھی تفکر دی پابندی نہیں کر. اس واسطے انشاءاللہ یہ دو گلاں آئندہ جمع واخر دعوانا. مولوی صاحب کسی نے بھیجا